ଏଠି ରୁମ୍ ରେ ଅଛି। ଯାଇଥିଲି। ହଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ପାଖରେ ଶିବରାତ୍ରି ମାନେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଶିବଙ୍କର, ସେଇଠି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଜାଗାଟା ନାଁ ହଉଛି କାଶନ। ସେଇଠି ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦିରଟା ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା। କହିପାରିବିନି ତତେ, କିନ୍ତୁ ତା ଷ୍ଟୋରି ତତେ କହୁଛି। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣି ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତତେ ଯେମିତିଆ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗଲୁ ଆଲିୟରକୁ। ଆଲିୟର ଏଇଟା ମେନ୍ ମାର୍କେଟ। ସେଠି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଆଲିୟର ଚୌକରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତା ବିଷୟରେ। ତ ଆମେ ଏଠି ଯିବୁ, ଆଗକୁ ହଉଛି କୋଉଠି ଏଇଟା ଅଟୋ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଏଠୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ବସିଲୁ ଅଟୋରେ ଦୁଇ ଜଣ, ଆଉ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ଭାଇ ରହିଲେ, टाइम बोधे टाइम लगे आम दी जन को काश्मीर पहुंचा। कितना टाइम लगेगा भैया? एटा तो ये हम दी जन चल ऑटो रे सुनिया पे जो मेन रोड एपट साइड रहला करजा एटा तेरा ଆମେ କାଶନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ। ତ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି କାଶନ ପାଖରେ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖା କରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ତ ଦେଖିବ ସେ କେତେ ଭିଡ଼, ପୁରା କେତେ ଭିଡ଼। ଏଇଟା ହଉଛି କାଶନ ସଫଟା ପୁରା ଆଗ ଦେଖୁଛି। ଯୋଉ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଛି ମୋ ସାଇଡ୍ ତ କ୍ୟାମେରାଟା କରିଛି, ମୁଁ ତାର ଆଗ ପଟେ ଦେଖୁଛି କାଶ୍ମୀର ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା, ମାନେ ରାସ୍ତାଟା କେମିତିକା କ'ଣ, ତାର ସବୁ ଭିଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରା କାଶନ ମାର୍କେଟ, ଏଟାକୁ ଯେଟା କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି କାଶନ ମାର୍କେଟଟା। ୟା ପରେ ଆମେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ବୁଲିବୁ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ କୋଉଠିକି କାଶନ ମନ୍ଦିରକୁ। ପ୍ରାୟତଃ एवढू प्राय 1 किलोमीटर अंदर 1 किलोमीटर भितर हम काशन मंदिर जाए पूरा मार्केट। ये पिला बरहमपुर पिला गंजाम पिला यही तो हाँ दीपटे रास्ता अच्छे केपटे जीव एटा हूँ मंदिर पछ दिख रास्ताटा अरे पछ दिख रास्ता से आग दिख रास्ताटा पछ दिख पलैया हाँ ये सुविधा देखिए केते भीड़ सिंगल जिगल भी रास्ता ना हाँ भाई तो एते भीड़ न थाए अलग दिन एते भीड़ न थाए तो आज महाशिवरात्रि जो एत भीड़ लगी जो रास्ता देखिए आम जाऊँ से काशन माने जो पछपटे रास्ता पछपटे रास्ता देखिए आम जाऊँ तो तार आउ गोटे रास्ता से माने मंदिर आग देखिए जावाई रास्ताटा तो आम ये पछ देखिए जावाई चाहिए कि बहुत माने आमको सुविधा हम पुणी जावाई सुविधा कम माने लोक से तो आम सांग भाई तो किसी कहू कि कहून कि तो आज महाशिवरात्रि माने आसु ठाकुर पाखक तो केमी फिल हो बहुत बढ़िया फिल हो आज ठाकुर महाशिवरात्रि तो
दर्शन तो करबा आम घरे होची ओडिसा रे तो आमे आसु फर्स्ट टाइम एटी कासन मोर एटा सेकंड टाइम यार सेकंड टाइम मोर एटा होची फर्स्ट टाइम पुणी महाशिवरात्रि आमे दुई सांग बाहरछु पुणी हमर गोटे सांग देखा हबो आमे ताकू माने देखा करिवु देखा कर साला परे तार किसी कथा में आपको जोड़े से प्राय तो एठू नहीं 3-4 वर्ष रही तो से जानी ये सब गाँ विषय से बहुत किसी भल भाव जानी आम को तो आम किसी पचारू देखा जाओ कौन हो चलो मुझे आग रास्ता मैंने जो मंदिर जो पछ रास्ता मुझे देखा आपमती कौन जो मंदिर अच्छी तार पछ गेट यहीटा हूँ तार पछ गेट तो এটা ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଗାଁ କହିଲେ ଚଳିବ ଏଠି ନେଇକି ଯିବା ନେଇକି ଯିବା ଲାଗି ଯିବା ନବାନି ଉପରେ ମିଳିଯିବ ଉପରେ ଅଧିକା ପଇସା ନବା तो केते भिड़ देख पारथु देख केते भिड़ अछि देख पारथु हमरे त गांव मगर मंदिर में बाप रे बाप हां जिया करके आए तो ना है जींस भी नहीं जाऊ तोर मुझे आपको कहती कि तार जो मेन गेटा अच्छी जो पटे आम आसता तो आम पछ देके आसलु तो यहीटा हूँ तार मेन गेटा तो केते श्रद्धा देखिपारे केते भिड़ अच्छे देखिपारे यहाँ हूँ मंदिर को जावाई यहीटा हूँ तार मेन गेट एपट साइडटा देखिपारे बाद में कॉल कर दिए सेपड़े आगु 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 शिव मंदिर पाक मो सांग को देखा करने जो आपको कहते जे मोर गोटे सांगटा आसी तो आम देखू सी सब जानी तो यहाँ हूँ शिव मंदिर आम से शिवों मथरे मैंने ये कर तो आप वॉइसटा भी ठीक से शुभा जाऊ न तो तथापि मुझे इनफर्मेशन दवा था जन देवा मोर गोटे सांग को देखा करी तो सी देखा गला से देखी दो तपन बाबू नमस्ते
ये हूँ मो सांग कौन जागो मैंने जा कहवा भिडियोटा बनैबी सांगटे थिला हूँ किछि दिनर व्यू तो आम पुणी राति आसवा आम दी जन पुणी तो देखा शिवरात्रि केमती हो तो आम गाँव तो बहुत देखीचु पुणी यहाँ हूँ आम फास्ट टाइम तो आम ये देखू कि शिवरात्रि केमती हो तो देख यहाँ हूँ से मंदिर को जावाई माने आउ गोटे मंदिर यहाँ हूँ शिव मंदिर ऊपर आउ गोटे मंदिर अच्छी तो सेठी जावाई रास्ता तो आपको देखो तो भगवान पाखे मुढ़ी पूजा हो भगवान प्रायत लोग हूँ सेकेंड गेटा भगवान मूर्ति ये अच्छी यहाँ कौ मंदिर यहाँ राधाकृष्ण राधाकृष्ण यहाँ हूँ तार मंदिर तो आम ये चलू राधाकृष्ण मंदिर पाखु तो राधाकृष्ण मंदिर को राधाकृष्ण को दर्शन करूँ तो ये मो सांग चलती राधा मंदिर राधाकृष्ण मंदिर प्राय तो मुझे देखुची मुढ़ी भगवान को माने प्रसाद ये चढ़ाऊँ तो मंदिर हूँ मेलाटा लगी हाँ मैं देखा शिवंकर बड़ मूर्ति गोटे देखा मेला लगी भक्ति मान तो सेठू दर्शन सरला परे मो सांगड़ा आसिकी खाऊची पूरी तरकारी भाई केमता लगुची मस्त अच्छी बिना प्याज रसुण ना केते टका नेला कह कौन 30 है कहूनु अरे कह बहुत कौन है पथर है आउटे खाई तू एतिक गला आउ खाइबु आउ किसी खाइबु आउ कौन खाइबु
ଖାଇବା ଦେଖିଆ ଚାଲ। ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ କୋଉଠି ଯାଉଛି ଭାଇ? କୋଉଠି ଯାଉଛୁ? ହାତ ଧୋଇବା। ଟୋକାଟେ ହାତ ଧୋଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପଛ। ସେପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେପଟେ ବି ଯାଇ ହେବ। ଆରେ ସେପଟେ ବି ଗୋଟେ ଯାଇ ହେବ, ସେପଟେ ବି ମାନେ ତଳ ପଟ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେପଟେ ଯାଇ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ, ପୁରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ। ଏଠି ହେଉଛି ତାର ମନ୍ଦିର ପଛପଟ ରାସ୍ତା, ସବୁକିଛି ଅଛି। ଏଠି ବଟ ଗଛ ବି ଅଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମ ଟୋକାଟା ଚାଲିଛି, ହିରୋ ଟୋକାଟା। କ'ଣ ଭାଇ କ'ଣ କହ ହିରୋ ଟୋକାଟା? ଏବେ କାଶନ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ତ ଏବେ କ'ଣ କଲୁ ଆମେ ଆମ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇଠୁ ତ ପାଖରେ ହେବ, 2-3 କିଲୋମିଟର ହେବ ପାଖରେ, ବେଶୀ ତ ଦୂର ନୁହେଁ। ତ 2-3 କିଲୋମିଟର ପରେ ଦେଖାଯାଉ, ମାନେ 2-3 କିଲୋମିଟର ପୁଣି ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଅଟୋରେ ଯିବୁ, ବଟ୍ କ'ଣ ନା ସାଙ୍ଗ କହିଲା କି ନା ଗୋଟେ ଚାଲି ଯିବା, ଗୋଟେ ମଜା ଆସିବ। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ବାହାରିଲୁ। ତ ଦେଖାଯାଉ ବାଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିଛୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।